हेलो पिलाମାନେ କେମିତି ଅଛ? ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବ, ତୁମର ପଢ଼ାପଢ଼ି ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବ। ଆମେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ କ୍ଲାସ୍ 9ର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଚାପ୍ଟର 2 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ କ'ଣ ହେଲା, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ବିଶୁଦ୍ଧ କି, ଯେଉଁଠି ଆମେ କ'ଣ ହେଲା ପାର୍ଟ 4 ଯାଏ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛେ। କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ପାର୍ଟ 1ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ଆଉ ମିଶ୍ରଣ କ'ଣ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକାର ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ମୌଳିକ ଯୌଗିକ ପଢ଼ିଥିଲେ। ମୌଳିକକୁ ଆମେ କ୍ଲାସିଫାଏ କରିଥିଲେ ଧାତୁ ଅଧାତୁ ଉପଧାତୁରେ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ପାର୍ଟ 2ରେ ମିଶ୍ରଣ ବିଷୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ମିଶ୍ରଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ଆମେ ତାର ପ୍ରକାର ପଢ଼ିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ, ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣର ଦ୍ରବଣକୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ। ପାର୍ଟ 3ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ଆମେ ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣର ପ୍ରକାର ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ଆମର ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଆଉ କଲଏଡ଼ୀୟ ଦ୍ରବଣ କ'ଣ ସେଇଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଇଥିଲା। ଆଉ ପାର୍ଟ 4ରେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ? ଆମେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ଅଛି ତାର କେମିତି ଆମେ ପୃଥକୀକରଣ ପଢ଼ିବା, ସେଇଠି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ପଢ଼ିଲେ, ଯେମିତିକି କେନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଗଲା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ ହୋଇଗଲା, ହେଲା ପୃଥକକାରୀ ଫନେଲ୍ ହୋଇଗଲା, ସ୍ଫଟିକୀକରଣ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଆମର ପାତନ ହୋଇଗଲା, ଆଂଶିକ ପାତନ ହୋଇଗଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛେ। ଆଜି ଆମର କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ? ଆଜିର ଆମେ ପାର୍ଟ 5 ପଢ଼ିବା। ପାର୍ଟ 5ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ବେସିକାଲି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକାର ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ 10ର ଯେଉଁ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବେ ତାର ଏଇଟା ବେସିକ୍ଟା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିଦେଲେ ସେଠି ଇଜିଲି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ତାର ପ୍ରକାର ଦେଖିବା, କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଟପ୍ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ମୋର କ'ଣ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହେଲା କ'ଣ, ମୁଁ ରେଲୱେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର କରିସାରିଛି, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଟିଚର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ ତାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିସାରିଛି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ କ'ଣ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଟପୁ। ଟପୁ ଦେଖିଥିବେ, ତାରକ ମେତାର ଅଛି ଟପୁ, ହେଲା କ'ଣ ତାରକ ମେତା। ତାରକ ମେତା ଉଲ୍ଟା ଚଷମା ଯୋଉଟା ସଫ୍ଟ ୟୁର ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ସେଠି ଟପୁ। ଟପୁର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଟା ତାର ଏଇଟା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ତାର ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ସେ ଏମିତି ଥିଲା, ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ସେ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ମାନେ କ'ଣ ତା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ପେପର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପେପର ବା କାଗଜ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବା ମୂଳ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବା ମୂଳ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପେପରକୁ ଚିରି ଦେଇଛେ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତାର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। କ'ଣ ତାର ଅନ୍ତିମ ବା ଶେଷ ଅବସ୍ଥା। ବୁଝିପାରିଲେନି ନା ବୁଝିଲାନି? ସିମିଲାରଲି ଏଠି ଦେଖିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ତାର ମୂଳ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ମୂଳ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଜାଳିଦେଲେ କ'ଣ ଅଛି? ପାଉଁଶରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତାର ଅନ୍ତିମ ବା ଶେଷ ଅବସ୍ଥା। କ'ଣ ହେଲା? ଅନ୍ତିମ ବା ଶେଷ ଅବସ୍ଥା। ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ନୋଟିସ୍ କରିପାରିଥିବେ କ'ଣ, ଏଠି ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିପାରିଥିବେ ଯେଉଁ ଆମର ଅନ୍ତିମ ବା ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏ ବି ସି, ତାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବା ମୂଳ ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ତିମ ବା ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଭିନ୍ନ ଥିବ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବା ମୂଳ ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ, ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାହେବ। ଆପଣ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତାର ସଂଜ୍ଞା ଦେଖିଦେବା। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପଦାର୍ଥର ଅନ୍ତିମ ବା ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କିମ୍ବା ମୂଳ ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥାଏ, ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବତାନ୍ତୁ 10ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକାର ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଆମେ ଦେଖି ପଡ଼ିବା, ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା? ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କ'ଣ? ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ପ୍ରକାରରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି? 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ଇଂଲିଶ ହେଲା ଚେଞ୍ଜ। ଗୋଟେ ହେଲା ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜ, ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜ। ফার্স্ট কোণ দেখবা আমি ফিজিক্যাল চেঞ্জ দেখবা। কোণ হল আমি ফিজিক্যাল চেঞ্জ বা কোণ ভৌতিক পরিবর্তন তাহা দেখবা। ফার্স্ট কোণ দেখবা আমি ভৌতিক পরিবর্তন কোণ তা আমি ডিটেলসরে পড়বা। দেখুন এটা গোটে পেপর নিয়ে এটা গোটে কাগজ নিয়ে এটা মধ্যে কাগজ নিয়ে দেখুন তার সূত্র কোণ, তার রাসায়নিক সূত্র কোণ হল C6H10O5। বুঝিপারে না বুঝিপারে? এটি কোণ C6H10O5, এটি মধ্যে হব C6H10O5। এটা কোণ হল তার প্রারম্ভিক
କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ତୋର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବା କ'ଣ ହେଲା ମୂଳ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଟାକୁ ମୁଁ ମୋଡ଼ିଦେଲି କ'ଣ କଲି, ଏଟାକୁ ମୁଁ ମୋଡ଼ିଦେଲି, ଏଟାକୁ କ'ଣ କଲି ମୁଁ ମୋଡ଼ିଦେଲି বা ଏଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ହେଲା କାଟିଦେଲି, ଏଟା କ'ଣ ମୁଁ କାଟିଦେଲି ହେଲା। ତ ମୁଁ ଏଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଟାକୁ କାଟିଦେଲି ତାର କ'ଣ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ବା ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆସୁଛି, ଆସୁଛି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ କରିପାରିଥିବେ କ'ଣ କି ଆମେ ପେପରକୁ ବା କାଗଜକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲେ ସେଇଟା କାଗଜ ହିଁ ରହୁଛି ନା କ'ଣ ଅଲଗା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କି ହେଉନି। ଏଠି ମୁଁ ଯଦି କାଗଜକୁ କାଟିଦେଲି ସେ କ'ଣ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିସ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ବଟ୍ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି କାଗଜ ହିଁ ରହୁଛି ହେଲା। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ବେସିକାଲି ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ସେପ୍ ବା ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କ'ଣ ଆସିଛି ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ହେଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ହେଲା କାହିଁକି ନା ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ ବା ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବା ମୂଳ ଅବସ୍ଥାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଲା। ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୋଉଠି ଆସିଲା ଆକୃତିରେ ଆସିଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ମାନେ ଏତିକି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ କାଟିଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠି କ'ଣ ଆସିଲା ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। କୋଉଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କ'ଣ ଆସିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ହେଲା। ଆଉ ତାର ରାସାୟନିକ ସଂଯୁକ୍ତି ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ରାସାୟନିକ ସଂଯୁକ୍ତି ହେଲା, ରାସାୟନିକ ସଂଯୁକ୍ତି এটা তার রাসায়নিক সংযুক্তি এটার মধ্যে কোন হবে সে পেপর হি রহিব, বুঝিপারলে না বুঝিপারলে C6H10O5 তার রাসায়নিক সংযুক্তিরে কিছু পরিবর্তন হব নাই হলা। আউ গোটে অছি সেটা পড়িবা নেক্সট পড়িবা 2 নম্বরটা 3 নম্বরটা কোনলা নেক্সট ইসি পড়িবা তাকু ভৌতিক পরিবর্তন কইবা, বুঝিপারলে না বুঝিপারলেনি। তো কোন হচ্ছে দেখন্তু এডি কাগজ যদি আমি মোড়িলে কোন হবে আকারর পরিবর্তন হচ্ছে হলা বা আকৃতির পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু তথাপি সে কোন রହୁଛି কাগজ রହୁଛି, তার রাসায়নিক সূত্রে কিছু পরিবর্তন আসুনি। সেমিতি কাগজ মু চিরি দেলি কোন হচ্ছে ছোট ছোট খন্ডে কনভার্ট যাচ্ছে, এটি কোন তার আকার পরিবর্তন হচ্ছে বট কোন এট লাস্ট সে কোন রହୁଛି কাগজ রହୁଛି, বুঝিপারলে। তো আমি ফার্স্ট কোন দেলে দুটা কেস দেখিলে গোটা হলা কোন আকৃতি নেক্সট কোন দেখিলে আকার দেখিলে হলা। ফার্স্ট কেস নেলে সেকেন্ড কেস নেলে 3 নম্বর কেস কোন সেটা আকু দেখিবা। দেখন্তু এটি কোন হলা অবস্থা গুড়িকর অন্ত পরিবর্তন দিয়া হইছি হলা। অবস্থা গুড়িকর অন্ত পরিবর্তন আমি জানিছে হলা। এটা কোন হলা এটা হলা বরফ, এটা কোন বরফ এটা আমি ফার্স্ট ক্লাস রে যে আমার ফার্স্ট চ্যাপ্টার আমি অলরেডি ডিসকস করে সারিছে। বরফকু যদি আমি যদি গরম কলে কোন হবো সেটা জল হয়ে যাব, আর জলকু যদি আমি যদি গরম কলে এটা কোন হবো বাষ্প হয়ে যাব। দেখি পারথিবে আপনার মানে দেখি পারথিবে বরফ আছে, বরফকু যদি আমি যদি গরম করিবা কোন হবো সে জলের কনভার্ট হয়ে যাব, আউ জলকু যদি আপনার যদি গরম করবে তাহলে বাষ্পরে কনভার্ট হবো। এটি দেখন্তু যে রাসায়নিক সূত্র বা রাসায়নিক সংযুক্তি কোন হলা রাসায়নিক সংযুক্তি বা সূত্র বা কোন হবো বা এটা কোন কয়ে রাসায়নিক সূত্র। এটি কোন রয়েছে দেখন্তু সমান রয়েছে, কেমতি সমান রয়েছে এটা মধ্যে কোন হলা এটা মধ্যে H2O হলা, যেহেতু কঠিন অবস্থা সেপাই আমি কোন হলা S দানা দেবা, S ব্র্যাকেট দেবা। এটা কোন হলা এটা মধ্যে H2O যেহেতু এটা কোন হলা আমার তরল অবস্থার আছে সেপাই কোন হলা লিকুইড দেবা, এটা সলিড এটা লিকুইড, এটা বাষ্পীয় অবস্থার আছে তার সংযুক্তির মধ্যে সূত্র কোন হলা H2O, এটি কোন হলা এটাকু জি বা গ্যাসীয় অবস্থা দেবা, বুঝিপারলেনি। তো এটি দেখলে আমি কোন রাসায়নিক সূত্র কিছু পরিবর্তন আসু নাই, কোন পরিবর্তন আসু নাই, কোন রাসায়নিক সূত্র পরিবর্তন নাহি। তা সে অনুমান করন্তু এটি আউ গোটে জিনিস হচ্ছে কি আপন মানে নোটিস করন্তু হলা। আমি তাকে যদি আমি ঠান্ডা করদেবা, যেতবেলে আমি বাষ্পকু ঠান্ডা করদেবা সেতবেলে কোন আসিব সেটা জলের কনভার্ট হয়ে যাব। দেন আমি যেতবেলে এটাকে আউ থরে ঠান্ডা করিবা কোন হলা আউ ঠান্ডা করিবা, তারপরে এটা কোন হবো বরফরে কনভার্ট হবো, কোন হলা বরফরে কনভার্ট হবো, বুঝিপারলেনি। এটা কোন আপন এটা গরম কলা এটা মধ্যে গরম কলে, বুঝিপারলে। তো এটি কোন হচ্ছে ফার্স্ট কোন রাসায়নিক সংযুক্তি বা সূত্রে কিছু পরিবর্তন হচ্ছে, তা সহিত কোন হচ্ছে এটা সে তার পূর্ব অবস্থাকু সে ফেরি পারুছি, কোন হচ্ছে এটি সে লিখি দেଉଛି হলা সে কোন হচ্ছে তার পূর্ব অবস্থাকু ফেরি পারুছি হলা। এটি কোন হচ্ছে পূর্ব অবস্থাকু সে ফেরি পারুছি, বুঝিপারলে। সিমিলারলি এটি দেখন্তু এটি কোন হচ্ছে দেখন্তু হলা, এটি কোন হচ্ছে মু এটা মুড়া দেইছি যেতবেলে মু এটাকু আউ থরে মু তার পূর্ব অবস্থাকু ফেরিবা চেষ্টা করবি, এটা ফেরিব কি হ্যাঁ এটা কোন হলা তার পূর্ব অবস্থাকু ফেরি পারিব। সিমিলার এটাকু মু যদি কোন করবি মু যেতবেলে এটাকু যে কটা হইছি মু তাকু বহুত টাইম নেইকি মু তাকু যদি যোড়েবি সেতবেলে কোন হলা এটা মধ্যে পূর্ব অবস্থাকু ফেরি পারিব, কোন হলা এটা মধ্যে পূর্ব অবস্থাকু ফেরি পারিব, বুঝলা। তো কোন লেখবা দেখন্তু ফার্স্ট কোন হচ্ছে যে পরিবর্তনের বস্তুর আকৃতি আকার তা সহিত এটি কোন আউট পয়েন্ট কোন দেখলে অবস্থা হলা, অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে, কোন হলা অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। দেখন্তু মু এটি মু আপনাকে সমরাইজ করিকি লেউছি কোন হলা গোটা হলা আকৃতি আউ গোটা হলা আকার আউ গোটা হলা তার অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে হলা। সেই প্রকার পরিবর্তন কু কোন কুয়া
भौतिक परिवर्तन कह फास्ट बुझीपारे। सेकेंड देखु आम कौन देखिले कि आमर ये देखिले जो आम अवस्था गुड़िक अंत परिवर्तन से रासायनिक सूत्र में किसी परिवर्तन होनी बुझीपारे। तो कौन हो जो परिवर्तन में वस्तुर रासायनिक संयुक्ति बा रासायनिक सूत्र में किसी परिवर्तन हो ना एडी रहा H2O एटार रहा H2O एटार मध्य रहा H2 ता सहित जब परिवर्तन आसानी सूत्र में ताले कौन कर किसी नूतन पदार्थ सृष्टि हम कि ना किसी नूतन पदार्थ सृष्टि हम ना ये कौन हम आउट पॉइंट है देखो ये कौन है ये कौन है नूतन पदार्थ सृष्टि हेनी कौन है नूतन पदार्थ पदार्थ ये सृष्टि हम ना कौन है नूतन पदार्थ सृष्टि हेनी ता सहित यहाँ कौन है यहाँ निजर पूर्व अवस्था को से फेरी पारे कौन है पूर्व अवस्था को से फेरी पारे एपरी परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कह आप बुझीपारे माने भौतिक परिवर्तन कौन लिखुच्छे देखो भौतिक परिवर्तन है भौतिक भौतिक परिवर्तन है लिखु जो जो परिवर्तन रे वस्तुर बा पदार्थर वस्तुर वस्तु बा पदार्थर पदार्थर आकार आकार आकृति आकार आकृति ता सहित कौन है ता सहित अवस्था अवस्थार परिवर्तन हुए अवस्थार कौन हम परिवर्तन हुए सही सही प्रकार कौन कह परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कह कौन कह भौतिक भौतिक परिवर्तन कुहा जाए बुझिपारे एटा गोटे संज्ञा है एटा एक नंबर संज्ञा। सेकेंड लिखा है कौन आम तीन टा केस देखिले है से कौन हो तार रासायनिक सूत्र बा संयुक्ति रे किसी परिवर्तन होनी है तो लिखा नेक्स्ट लिखा जो जो परिवर्तन रे है वस्तु बा पदार्थर पदार्थर रासायनिक 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 संयुक्ति बा सूत्र रे किछि परिवर्तन होबनी किछि परिवर्तन हेबो नाही किछि परिवर्तन होबनी किछि परिवर्तन यदि होबनी माने कोन होबो ताले नूतन पदार्थ सृष्टि होबनी परिवर्तन नूतन पदार्थ सृष्टि हेबो नाही यदि परिवर्तन यदि आसता रासायनिक परिवर्तन ताले नूतन पदार्थ सृष्टि होता एवं एवं आमे एहार कौन है एहार मूल अवस्था को फेरी पारिबा सही प्रकार परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कह लिखु सही प्रकार परिवर्तन को कौन कह भौतिक परिवर्तन कह से परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कुहा जाए। बेसिकली आम भौतिक परिवर्तन बा भौतिक गुण को कौन करूँ आम निरीक्षण करें कौन कर निरीक्षण कर पॉइंट लिखु आम भौतिक गुण को आप कौन करें निरीक्षण करें कौन करें निरीक्षण करें कौन आप निरीक्षण 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 करें निरीक्षण करें माने कौन आप ऑब्जर्व करें यहाँ मुझे पढ़ी जमीक रंग होगला जमीक रंग होगला ता सहित आम फास्ट पढ़ी गलनांक गलनांक होगला नेक्स्ट कौन है स्फुटनांक होगला स्फुटनांक होगला स्फुटनांक होगला नेक्स्ट कौन है सांद्रता होगला एगुड़ा कौन हम एगुड़ा हम भौतिक गुण बा भौतिक परिवर्तन प्रकार बुझेलानी तो यहाँ डिटेल्स लिखाई देखु है कौन कौन देखिए ये जो एग्जाम्पल देखला वस्तु रासायनिक संयुक्ति सूत्र समान रहा H2O सॉलिड बा S रहा H2O लिक्विड बा L रहा H2O गैस बा G रहा सहित से वस्तु निजर पूर्व अवस्था को से फेरी पारला जिते यहाँ आप ठंडा करदे कौन करदे ठंडा करदे देखु से लिखाई जो परिवर्तन रे पदार्थर बा वस्तुर आकार आकृति किंबा अवस्था रे परिवर्तन हुए सही प्रकार परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कह जाए।
बुझिपारे ना बुझिपारे ना बुझे नेक्स्ट देखु जो परिवर्तन वस्तुर संयुक्ति कौन वस्तुर संयुक्ति बा सूत्र बा रासायनिक गुण में कौन परिवर्तन हुए ना है तार सूत्र किसी परिवर्तन हेनी सूत्र जब परिवर्तन होनी संयुक्ति किसी परिवर्तन होनी तार तार रासायनिक गुण में किसी परिवर्तन हम ना अर्थात कौन हम नूतन पदार्थ सृष्टि हुए ना जदि परिवर्तन होता नूतन पदार्थ सृष्टि होता जदि परिवर्तन होनी नूतन पदार्थ सृष्टि हम ना वस्तु निजर पूर्व अवस्था को फेरी पारे से प्रकार परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहुए भौतिक गुण कौन जोड़ा को आम निरीक्षण करमती आप कौन मोर भौतिक गुण मान कौन जोड़ा आप देखिकी निरीक्षण कर ऑब्जर्व कर जमी मु कौन अच्छी मोटा ना पतला अच्छी मु कला ना गोरा अच्छी बुझिपारे ना बुझिपारे मोर हाइट छोट अच्छी ना बड़ अच्छी एटा आप देखिकी निरीक्षण कर ऑब्जर्व करेंगे एगुड़ा आप कह एगुड़ा कह भौतिक गुण जमीक वस्तुर रंग हो गला है देन कठिनता हो गला दृढ़ता प्रबहता सांद्रता गलनांक हो गला तार स्फुटनांक हो गला इत्यादि गुण को भौतिक गुण कह जाए। नेक्स्ट देखो किसी एग्जांपल दिखाई जमीक आइस है ये आप कौड़ा भौतिक गुण आपरे देखो जो आइस को आम तरलाइबा कौन यहाँ जल कन्वर्ट हम देखो ये कौन होती अवस्था परिवर्तन कौन ये अवस्था परिवर्तन होची है सहित ये नूतन पदार्थ सृष्टि होची ना होनी H2O को H2O रोची एवं से तार पूर्व अवस्था को फेरी पार है ये देखो यहाँ बाष्पीकरण कहुच्छी बाष्पीभवन कराऊँगी ये देखो जल को बाष्पीभवन कराऊँगी जिते आप ठंडा करदे से आउ थे कौन हम से जल कन्वर्ट हो ये देखो ये कौन अवस्था परिवर्तन होची कौन अवस्था परिवर्तन होची तीन पॉइंट आकार आकृति अवस्था और नूतन पदार्थ सृष्टि हम ना यहाँ साटिस्फाई कर चार्टा पॉइंट साटिस्फाई कर अवस्था परिवर्तन होची और नूतन पदार्थ सृष्टि होनी यहाँ भौतिक परिवर्तन है पेपर काटा यहाँ देखो ये कौन होची आमर आकार व आकृति परिवर्तन होची और किसी नूतन पदार्थ सृष्टि होनी है ये कौन होची आकार परिवर्तन कले आउ किसी नूतन पदार्थ सृष्टि है यहाँ भौतिक परिवर्तन ग्लास को आप कौन है भांगीदे काचरे तोड़ीदे ब्रेक करदे देखो ये कौन आकार परिवर्तन होची आकार व आकृति परिवर्तन होची आकृति परिवर्तन होची सहित किसी नूतन पदार्थ सृष्टि होनी ये देखो यहाँ कौन कर लुण को मिसा हो लुण को पानी मिसेबे से कौन हो लुण मिसी जाऊँगी द्रवीभूत हो जाए जिते आप बाष्पीकरण करदे आउ थे आप लुण पाइबे ताने कौन होची कौन होची तार किसी नूतन पदार्थ सृष्टि होनी है आप कौन यहाँ फेरी पारे है कौन है अवस्था को अवस्था अवस्था फेरी पारे यहाँ कौन हम यहाँ भौतिक परिवर्तन है ये सेम एग्जांपल दिखाई ये देखो बेलून को आप जिते वायु भरले से ये देखो ये आकार परिवर्तन होची कौन सिमिलारी कौन है आकार बढ़ी जाऊँगी आकार परिवर्तन होची सहित किसी नूतन पदार्थ सृष्टि होनी से गोटे भौतिक परिवर्तन देखो जो आप मोहम्बती कैंडल को जो जलैले देखो ये कौन होची फास्ट कौन कठिन अवस्था होची कठिन अवस्था रही कठिन अवस्था होची तरले जाकि कौन है तरले जाकि कौन है तरल अवस्था परिणत होची आउ किसी समय गला आउ थे ये देखो यहाँ से कठिन अवस्था परिणत होची ये देखी पारे से निजर पूर्व अवस्था को से फेरी पार्टी से हम भौतिक परिवर्तन यहाँ एक्सेप्शन केस कैंडल जलिबाटा मोमबत्ती जलिबाटा बहुत भौतिक परिवर्तन हम सहित आउ गए परिवर्तन हम आपको देखा देखो यहाँ आप रबर को जिते आप टाणीदे स्ट्रेचिंग ऑफ रबर यहाँ कौन तार आकार परिवर्तन होची आकार परिवर्तन होची सहित किसी नूतन पदार्थ सृष्टि होनी से यहाँ भौतिक परिवर्तन ये कौन है ये आप पेनसिल को कौन कले कटर आप कटिंग कले देखले ये कौन है आकृति परिवर्तन होची कौन आकृति परिवर्तन होची आउ किसी नूतन पदार्थ सृष्टि होना तो ये देखी पारे जो आम चार्टा पॉइंट पड़े है कौन थी गोटे है अवस्था थिला है अवस्था थिला देन कौन है आकार थिला आ गोटे कौन थी आकृति थिला आउ तार तीनटा मध्य कमन कौन थी किसी नूतन पदार्थ कौन हम सृष्टि हम ना कौन है सृष्टि हम ना ये चार्टा केस आप कौन है कनसीडर करेंगे आउ चेक करेंगे जब ये चार्टा कंडीशन जब साटिस्फाई कर जो परिवर्तन हम से भौतिक परिवर्तन हम ये देखो डिटेल्स लिखाई देखो कहीदेली आप जो बरफ तरली जल परिणत हम है बरफ को जिते तरले कि जल परिणत करवा केवल अवस्था परिवर्तन होची है आम जोड़ा कठिन अवस्था कौन है तरल अवस्था को आसला और नूतन पदार्थ सृष्टि हुए कौन नूतन पदार्थ सृष्टि हम ना है तरल गैस परिवर्तन हम जल जदि फुटी बाष्प परिणत हम ताले कौन हम से तरल गैस परिवर्तन हम कागज काटिले कौन होची केवल खाली आकार बदले छोट छोट आकार आसो और रासायनिक गुण में किसी परिवर्तन हम पेपर हिरब काच भांगी काच भांगले कौन हम केवल आकृति बदल सहित किसी नूतन पदार्थ सृष्टि हेनी काच को काच रुण पानी द्रवीभूत हम जो लुण पानी द्रवीभूत हुए से कौन है बाष्पीभवन द्वारा आम
पुणी आम कौन है लुण पाइपर है। देन बेलून वायु भरवा बेलून जो वायु भरले कौन हम केवल आकार आउ आयतन बढ़े किसी नूतन पदार्थ सृष्टि होनी। महम तरल महम तरल कौन हम कठिन तरल हम तरल जो ठंडा हो कौन हम पुणी कठिन अवस्था को पलि आसो तार कौन है से तार पूर्व अवस्था को से फेरी पार्टी है। गोटे पॉइंट लिखु से पूर्व अवस्था को फेरी पार्टी है। ये 5 नंबर पॉइंट है। 5 नंबर पॉइंट लिखे से तार पूर्व अवस्था को फेरी पार्टी पूर्व अवस्था को फेरी फेरी पारिबो। देखु सॉरी रबर बैंड टाणिबा जिते आप रबर बैंड टाणती देखिए कौन होची केवल तार आकार में परिवर्तन हुए। पेंसिल को छोट करवा केवल आकृति बदले किसी नूतन पदार्थ तैयारी हुए ना। देन चीनी पानी द्रवीभूत हुआ जिते आप पानी चीनी को मिसेले से देखिले चीनी गुण किसी परिवर्तन हुए तार किसी रासायनिक परिवर्तन हुए नहीं। जमी चीनी थी सेमती ही से खाली से द्रवीभूत हम युवाक देखिपारे आम जो 5टा पॉइंट लिखते से 5टा पॉइंट गुड़ाक साटिस्फाई कर परिवर्तन गुड़ाक प्रकार परिवर्तन हम बुद्धि को परिवर्तन हम। नेक्स्ट पार्ट 2 कौन पढ़ा देखो फास्ट से पढ़ले भौतिक परिवर्तन ये आउ गोटे परिवर्तन देखा है कौन रासायनिक 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 परिवर्तन परिवर्तन ये दुटा केस देखिले है। तो दुटा कौन हम दुटा कौन हम दुटा हम कौन है आमर भौतिक परिवर्तन आप बुझीपारे यहाँ कि प्रकार परिवर्तन हम भौतिक परिवर्तन ये मत देखु एटा कि प्रकार परिवर्तन हम एटा कौन हम एटा कौन हम भौतिक परिवर्तन कौन हम भौतिक परिवर्तन बुझेल बुझेल जा रासायनिक परिवर्तन कौन से देखा देखो गोटे उदाहरण नहीं है कौन ये पेपर नहीं है पेपर कौन है पेपर ये तार प्रारंभिक अवस्था सपोज मुझे केस मुझे 1 देली और 1 कौन लिखी मुझे 1 को लिखी कौन है तार प्रारंभिक प्रारंभिक बा मूल अवस्था जिते मुझे जाली देली देखिए जाली देले से कौन है कौन है ये कन्वर्ट हो जाए कौन हो सपोज मुझे 2 नंबर कौन हम तार अंतिम अंतिम बा शेष अवस्था ये कौन होची जिते आप कौन कले कागज को कागज को कागज को कौन है कागज को आप जिते कौन है जलैले जलैले है बर्न कले से कौन मिली पाउंस मिली कौन हो पाउंस मिलूँ है। देखो ये कौन हो तार वस्तुर संयुक्ति बा सूत्र में किसी परिवर्तन होची कौन परिवर्तन होची आम पढ़ी पेपर तार संयुक्ति बा सूत्र कौन C6H10O5 कौन हो C6H10O5 तार इनिशियल कौन था C6H10O5 तार संयुक्ति बा सूत्र जिते यहाँ आम जलैले जो आम ऑक्सीजन देले कौन देले ऑक्सीजन देले देखिले पाउच कौन बाहर फास्ट कौन बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है अंगारकाम्ल बाहर है ता सहित कौन हो जलीय बाष्प बाहर कौन देखिए जलीय बाष्प बाहर जिन आप जलैले नेक्स्ट कौन बाहर ताप ताप आउ आलोक बाहर ताप आउ कौन है आलोक बाहर देखो ये कौन है तार संयुक्ति सूत्र परिवर्तन होनी हाँ होमती C6H10O5 कौन है परिवर्तन है कि O2 सहित मिसिकी कौन हो CO2 परिवर्तन हो देन H2O सहित ताप आउ आलोक निर्गत करें जिते आम ये परिवर्तन कौन बेसिकली देखले कौन हो वस्तुर संयुक्ति सूत्र परिवर्तन होता सहित देखो नेक्स्ट पॉइंट कौन वस्तु निजर पूर्व अवस्था को फेरी पारे ना ना ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पचरा जाए वस्तु तार निजर पूर्व अवस्था को फेरी पार्टी फेरी पारनी माने पाउस को आप आउ थे आप जो पेपर नहीं पेपर कन्वर्ट करेंगे कि ना करें कारण यहाँ ना यहाँ करें कहीं ना करें कहीं गोटे नूतन पदार्थ सृष्टि कौन है गोटे नूतन पदार्थ सृष्टि बुझीपारे तो यही प्रकार परिवर्तन कौन कहवा रासायनिक परिवर्तन कहवा तार संज्ञा लिखा है तारू आउट एग्जांपल ना आउट एग्जांपल ना देखिपारे एटा कौन एटा लुहा है लुहा जोड़ा आम पाई था है जोड़ा आम कौन आम किणी आनी था बट जिते बेले बहुत दिन जाए बाहर रही आप देखिपारे से कलंकी लगी लुहार कलंकी लगी कौन है तार यहाँ चेंज हो जाए कौन है Fe2O3.H2 एटा को आम यूज करूँ जो यहाँ लुहा अच्छी एटा को आम यूज करूँ पास्टिल एटा यूज करूँ एटा को आम यूज करूँ ना तो कौन अच्छी देखो जोड़ा लुहा रोचे प्योरेस्ट फॉर्म कौन रोचे Fe रोचे बट जिते बेले कौन है
सेठी कोन हला जेतेबेले से ऑक्सीजन कोन हला से ऑक्सीजन सहित मिसिकी ऑक्सीजन ता सहित H2O हला H2O सहित मिसिकी बाहर आपण रखि देबे ऑक्सीजन और H2O सहित प्रतिक्रिया करिकी से कोन होची तारो रासायनिक संयुक्ति रे चेंज होची कोन Fe2O3.H2 हो जाउची त माने कोन होची रासायनिक संयुक्ति रे तारो कोन होची परिवर्तन आसुची त माने हां वस्तु तार निज पूर्व अवस्था को फेरी पारे कि त माने जो लोहारे कलंकी लागि जेछि हला एटा तार अंतिम अवस्था ही गला बा शेष अवस्था ही गला से तार पूर्व अवस्था को फेरी पारिबो कि ना एटा फेरी पारिबो नाही कोन हबो ना फेरी पारिबोनी काहे कि ना गोटे नूतन पदार्थ सृष्टि होगलानी कोन नूतन पदार्थ सृष्टि हेइछि वस्तुर संयुक्ति बा सूत्र रे परिवर्तन हेइकी ए प्रकार परिवर्तन कोन करबा हमें रासायनिक परिवर्तन कहिबा लिखिबा तार संज्ञा कोन देखंतु रासायनिक परिवर्तन मान कोन देखंतु जेउ परिवर्तन रे लिखंतु जेउ परिवर्तन रे वस्तु बा पदार्थर कोन वस्तु बा पदार्थर संयुक्ति की संयुक्ति रासायनिक संयुक्ति कोन रासायनिक संयुक्ति बा सूत्र रे परिवर्तन हुए एला फर्स्ट पॉइंट यदि परिवर्तन हला माने कोन हबो गोटे नूतन पदार्थ सृष्टि हबो एवं नूतन पदार्थ कोन हबो सृष्टि हेबो 3 नंबर पॉइंट कोन हबो देखंतु 3 नंबर पॉइंट कोन हबो 3 नंबर पॉइंट रे ता सहित एवं से तार पूर्व अवस्था बा मूल अवस्था को फेरी पारिबो नाही कोन हला से ताहार पूर्व अवस्था बा मूल अवस्था को फेरी पारिबो नाही एही प्रकार परिवर्तन को एही प्रकार परिवर्तन को कोन कहिबा एटा कहबा हमें रासायनिक परिवर्तन आय पर आपण बुझी पारथिबे तार एग्जांपल गुडा हम देखिले ताले तीनटा पॉइंट देखिबे फर्स्ट कोन देखिबे तार संयुक्त रे किछि परिवर्तन आवश्यक कि हला जदि आवश्यक बेसिकली कोन हबो गोटे नूतन पदार्थ सृष्टि हबो आ जदि नूतन पदार्थ जदि सृष्टि हेछि ताले से कोन तार मूल अवस्था बा पूर्व अवस्था को फेरी पारिबो नाही ए तीनटा पॉइंट चेक करिवे आ तीनटा पॉइंट जदि सैटिस्फाई कला माने से परिवर्तन के पूरा परिवर्तन हबो रासायनिक परिवर्तन हेबो एडी लिखा है देखो आउ पढ़ी दूसरा आप जो बही लिखा है जो परिवर्तन वस्तुर संयुक्ति सूत्र बा रासायनिक गुण में परिवर्तन हुए वस्तु निजर पूर्व अवस्था को फेरी पारे नहीं और नूतन पदार्थ मान पाई एवं यह सहित पदार्थ आकार आकृति कि अवस्था को परिवर्तन हो पाए गोटे पॉइंट कौन रहा ये तीन टा जदि है गोटे जिन कौन पार सहित एडिशनाली है सहित है एडिशनाली कौन हम सहित कौन हम सहित कौन एडिशनाली है सहित ये कौन हम बेसिकाली कौन हम जो आकार आकार आकृति आकृति आउ कौन है अवस्था परिवर्तन हम अवस्था परिवर्तन होची तीन मध्य जोड़ा भी होची गोटे गोटे भी पारे दुटा भी पारे तीन टा भी पारे है बट एटा हबाटा कंपलसरी एटा ऑप्शनल एटा कौन एटा ऑप्शनल है ऑप्शनल एटा हेले ठीक नहले ठीक बट एटा कंपलसरी जोड़ा एटा अछि एटा कंपलसरी एटा बाध्यतामूलक एटा कंपलसरी जदि एटा जदि होची ताले जानिबा आपन जो परिवर्तन होची सेटा रासायनिक परिवर्तन तार किछि उदाहरण अछि देखंतु फर्स्ट हम लोहारे कलंक लागबा म एटा बुझेली है देखो नेक्स्ट आसिल कण दीप जलैबा कौन दीप जलैबा मोहम्मती को जलैबा मोहम्मती को जलैबा बेसिकाली एटा आम देखिले है एटा गोटे भौतिक परिवर्तन होची है एटा गोटे रासायनिक परिवर्तन है एटा कहीं होची एटा आपको बताइबी बट एटा को आम लिखिबा दीप जलैबा कौन हम एटा भौतिक परिवर्तन सह एटा गोटे रासायनिक परिवर्तन देन काठ को पोड़ीबा काठ को आपन जते पोड़ीले है जते आपन कोन हला कार्बन प्लस ऑक्सीजन काठ को जो पड़े आप देखिए CO2 बाहर सहित ताप बाहर आउ कौन बाहर ताप बाहर आउ गोटे बाहर आलोक बाहर ताने कौन हो जो आमर काठर कौन होची परिवर्तन है नूतन पदार्थ सृष्टि होची और तार रासायनिक संयुक्ति परिवर्तन होची से कौन हम रासायनिक परिवर्तन हम देन क्षीर दही गठन है क्षीर गोटे अलग जिनिस दही गोटे अलग जिनिस नूतन पदार्थ पाचे से गोटे रासायनिक पदार्थ परिवर्तन वर्ज्य वस्तुर अपघटन वर्ज्य वस्तुर अपघटन माने जो डिकम्पोजिशन होची हमर जो
ডিকম্পোজিশন ହେଉଛି সেটা ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଦେନ୍ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଲେ ମାନେ କ'ଣ ତାର ରାସାୟନିକ ସଂଯୁକ୍ତିରେ ପୁରା ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ସେଟା ଗୋଟେ କାର ଉଦାହରଣ ହେବ, ଏଟା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦାହରଣ ହେବ। ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି କାଠ ଜାଳିବା ଗୋଟେ ଏଗୁଡ଼ା ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ତାର କାରଣ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି କାଠ ଜାଳିବା ହେଲା। କାଠ ଜାଳିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, କାଠ ଜାଳିଲେ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଁଶ ଧୂଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମହମବତୀ ଜଳିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପ ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଜଳ ବାଷ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆକୁ ପଢ଼ଉଛି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ବା କଳଙ୍କି ଧରିବା, ଲୁହା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ମିଶି ଲୁହା ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଦେଖିଲେ ଆମେ Fe2O3 ফর্ম করছি বা সৃষ্টি করছি, মানে নূতন পদার্থ সৃষ্টি কলা, সেপাই এটা কোণ হব গোটে রাসায়নিক পরিবর্তন হব। ক্ষীর দহিরে পরিণত হওয়া, ক্ষীরু দহি নামক নূতন পদার্থ সৃষ্টি হচ্ছে, সেপাই এটা কোণ হব এটা গোটে রাসায়নিক পরিবর্তন হব। ফল পাচিযা, ফল পাচিলে মানে কোণ রঙ স্বাদ গন্ধ বলি নূতন পদার্থ সৃষ্টি হচ্ছে, তার মানে এটা গোটে হব রাসায়নিক পদার্থ। খাদ্য রাঁধিবা, কঞ্চা খাদ্যর রন্ধা খাদ্য সৃষ্টি হুয়ে যার গুণ ভিন্ন থাকে, পুরা রাসায়নিক গুণ ভিন্ন থাকে, সেপাই এটা হব রাসায়নিক পরিবর্তন। পত্র পচি সার হওয়া, যে ডিকম্পোজিশন বা বিঘটন করছে বর্জ্যবস্তুর বিঘটন, জীবাণুর প্রতিক্রিয়ার পত্র বিঘটিত হয়ে জৈব সার সৃষ্টি হুয়ে, তার কোণ নূতন পদার্থ সৃষ্টি হুয়ে, সেপাই এটা গোটে রাসায়নিক পদার্থ পরিবর্তন। এলপিজি গ্যাস জলিলে কোণ হব দহন যদি হল মানে জলিবা কুহযাଏ, কোণ হব তাপ আলোক সহিত কার্বন ডাইঅক্সাইড আর জলীয় বাষ্প সৃষ্টি হব। যেতবে কিছু জিনিস জলিব কোণ হব তাপ আলোক কার্বন ডাইঅক্সাইড আর ম্যাক্সিমম কোণ হল জল বাষ্প সৃষ্টি হুয়ে, মানে নূতন পদার্থ সৃষ্টি হল, সেপাই এটা গোটে রাসায়নিক পরিবর্তন। বুঝিপারে? এটা আমি কোণ পড়লে দেখন্তু যে আমার হ্যাঁ গোটে দেখন্তু এটা হল গোটে কোশ্চিন অছি হল কোণ অছি যে মহমবতী জলিবা সময় উভয় ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটি থাকে। তুমি এই পরিবর্তন মধ্যে থাকা প্রভেদক প্রকাশ করে পার। ফার্স্ট কোণ করছি আপনার কোশ্চিন আসব যে মহমবতী জলা যায় হল, যে ক্যান্ডেল বর্নিং করা যায় সেটা কি প্রকার পরিবর্তন। অপশন এ আসব ভৌতিক পরিবর্তন, কোণ আসব অপশন এ আসব কোণ, অপশন এ আসব ভৌতিক পরিবর্তন, অপশন বি রে আসব রাসায়নিক পরিবর্তন, অপশন সি রে আসব উভয়, কোণ আসব উভয়, অপশন ডি রে আসব নন অফ দিস, কোণ আসব এମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ରହିବ, ଆପଣ ମାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇନି କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ମାରିବେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ঠিক আছে, ভৌতিক পরিবর্তন কাহিঁকি ভৌতিক পরিবর্তন হল যেতবে আপনার ক্যান্ডেলকে বর্নিং কলে হল, সেতবে দেখিলে হল ফার্স্ট কোণ এটা কঠিন অবস্থায় লা, কোণ হল কঠিন অবস্থায় লা। নেক্সট কোণ হচ্ছে বর্ন হলা পরে তরল অবস্থা হচ্ছে, যেতবে কিছু সময় গলা পরে কোণ আসব এটা দেখি পারথিবে এটা আউ থরে কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে, কোণ হল কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে, মানে তার মানে কোণ হচ্ছে সে তার পূর্ব অবস্থাকে ফেরি পারছি, সেপাই এটা ভৌতিক পরিবর্তন ঠিক আছে। ফার্স্ট কেস ভৌতিক পরিবর্তন ঠিক আছে। সেকেন্ড কেসে দেখুন এটা ভৌতিক পরিবর্তন সহিত কোণ হব রাসায়নিক পরিবর্তন মধ্যে হব। কাহিঁকি পরিবর্তন হচ্ছে দেখুন যে আমি ক্যান্ডেলকে বর্ন কলে যেতবে দেখলে আপনার দেখলে এটি ধূয়া বাহারে, কোণ বাহারে ধূয়া বাহারে, ধূয়া হচ্ছে কোণ হল কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বা CO2 গ্যাস। তা সহিত দেখি পারথিবে আপনার কোণ হচ্ছে এটি কোণ হচ্ছে আমার যে জলীয় বাষ্প বাহারিব, জলীয় বাষ্প বাহারুছি, তার মানে দেখি পারথিবে কার্বন ডাইঅক্সাইড সহিত কোণ হল জলীয় বাষ্প বা ধূয়া বাহারুছি। তো এটা দেখি পারবে কিছু নূতন পদার্থ সৃষ্টি হচ্ছে, সেপাই এটা মধ্যে কোণ হব রাসায়নিক পরিবর্তন। তার মানে যে মহমবতীকে জলাইবা বা ক্যান্ডেল বর্নিং এটা কি প্রকার পরিবর্তন হব, বোথ ফিজিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল চেঞ্জ বা ভৌতিক পরিবর্তন ও রাসায়নিক পরিবর্তন। তার আনসার দিয়েছি দেখন্তু মহমবতী জলিবা সময় ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন উভয় প্রকার পরিবর্তন ঘটি। হল মু কহিলি যেটা সেটা দেখাইছি কাহিঁকি ঘটবে দেখুন। ফার্স্ট ভৌতিক পরিবর্তন কাহিঁকি হব, জলুথিবা মহমবতীর তাপরে মহম কঠিন অবস্থার তরল অবস্থাকে পরিবর্তিত, কোণ কঠিন অবস্থা তরল অবস্থাকে পরিবর্তিত হব। কেবল অবস্থার পরিবর্তন, কৌশি নূতন পদার্থ সৃষ্টি হুয়ে না, এটা লিখবার দেখা নেই হল। এটা দেখুন হল, যেতবে এটা থা হয়ে কোণ আছে এটা যেতবে এটা থা হয়ে তরল মহম পুঁ থা হলে কঠিন মহমে পরিণত হুয়ে, তেণু এ প্রত্যাবর্তনশীল প্রত্যাবর্তনশীল মানে কোণ হল যেটা তার পূর্বাবস্থা ফেরি পার, সেটা হল প্রত্যাবর্তনশীল পরিবর্তন। নেক্সট এটা রাসায়নিক পরিবর্তন কাহিঁকি কুহযাব, দেখুন রাসায়নিক পরিবর্তন কাহিঁকি কুহযাব যেহেতু তরল মহমবতীর সলিতা হল দ্বারা উপরকু উঠি বাষ্পরে পরিণত হুয়ে, কোণ হব দেখুন এটা বাষ্পরে পরিণত হয়ে অম্লজান সহ দহন করে, আর দহন সময় কোণ সে কার্বন ডাইঅক্সাইড জলীয় বাষ্প তাপ আলোক উৎপন্ন করে, মানে নূতন পদার্থ সৃষ্টি করুছি হল। এ গোটে সেপাই রাসায়নিক পরিবর্তন। আউ কোণ এটা অপ্রত্যাবর্তনশীল হল, সে তার পূর্বাবস্থাকে সে ফেরি পারিব না। যদি প্রত্যাবর্তনশীল মানে সে তার পূর্বাবস্থাকে সে ফেরি পারিব, অপ্রত্যাবর্তনশীল মানে সে পূর্বাবস্থাকে ফেরি পারিব না। তেণু এটা কোণ হব এটা গোটে ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন বোধ হব। এটা কোশ্চিন আসব আপনার করবে।
এটা তার ডিটেলস লেখা আছে ভৌতিক পরিবর্তন কাহিঁকি কুহলা কাহিଁକି মম তরল ହୁଏ নূতন পদার্ଥ সৃষ্টি ହୁଏନି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କେବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏଇଟା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ନା ମମର ଦହନ ହେବ ଜଳିବ ଜଳିଲେ କ'ଣ ହେବ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ H2O ଇତ୍ୟାଦି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତା ସହିତ ଏଇଟା ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମାନେ ସେ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ରାସାୟନିକ ଗଠନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର ରାସାୟନିକ ଗଠନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବୁଝିପାରିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଉଭୟ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ବୁକ୍ର ବାକ୍ସ ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାସାୟନିକ ବା ଭୌତିକ ଆକାରରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କର ହେଲା। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ହେଲା କ'ଣ ହୋମୱାର୍କ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ভিডিও পজ করন্তু ওটা কি প্রকার পরিবর্তন হবো আপনার কুহতু বুঝিপারে এটা ভৌতিক পরিবর্তন হবো না রাসায়নিক পরিবর্তন হবো সেটা আপনার মতো কুহতু হল আপনার যে ক্যারেক্টারিস্টিক গুড়া পড়াই যে গুণ পড়াই হল ভৌতিক পরিবর্তন ও রাসায়নিক পরিবর্তন গুণ সেটা যদি আপনার যদি মনে রাখলে তাহলে এটার আনসার করে পারে। দেখুন কোণ মু কৌছি হল ফার্স্ট হল দেখুন যেটা মু পড়াইছি দেখুন আলমারি কলঙ্কি লাগলে কোণ হল নূতন পদার্থ সৃষ্টি হুয়ে তার রাসায়নিক সংযুক্তি পরিবর্তন हुए से এটা কোণ আসব রাসায়নিক পরিবর্তন যেটা মু পড়েছি ফার্স্ট দেখুন হল জলরে সাধারণ লুণ দ্রবীভূত হুয়ে দ্রবীভূত হওয়া মু পড়েছিলি আউথরে আপনার কোণ লুণ পাইপারে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া যোগ যেটা কোণ আসব এটা ভৌতিক পরিবর্তন যেটা অলরেডি পড়েছি ফার্স্ট সেটা দেখুন পরে যেটা পড়েনি সেটা দেখা দেন কাগজ কাঠকু জাড়া কিছু জিনিসকে আপনার জাড়িলে বা দহন করে অলওয়েজ কোণ হব সবুলে কোণ হব নূতন পদার্থ সৃষ্টি হব বা সেটা কি প্রকার পরিবর্তন হব রাসায়নিক পরিবর্তন হব। তাওয়ারে লৌহণীকে তরলাইবা লৌহণীকে তরলাইলে কি প্রকার পরিবর্তন হব তরলাইলে কোণ হব তার অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে সেটা কোণ সেপাই কোণ হব এটা ভৌতিক পরিবর্তন হব ভৌতিক পরিবর্তন হব। জলর স্ফুটন ও বাষ্প সৃষ্টি এটা কোণ হব এটা ভৌতিক পরিবর্তন হব। দেন কঞ্চা ফলর এক ফল সালাড তৈরি করবে এটা কোণ হব এটা রাসায়নিক পরিবর্তন হব। দেখুন জল মধ্যে বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত করাইবা দ্বারা জল হাইড্রোজেন অক্সিজেন গ্যাসে পরিণত হওয়া এটা কি প্রকার পরিবর্তন হব জল দেখুন জল H2O এটা যেতবে আপনার কোণ করবে ইলেকট্রোলিসিস কুয়া যায় তাকে কোণ হব বিদ্যুৎ স্রোত দ্বারা তাকে যেতবে বিঘটন করবে বিদ্যুৎ স্রোত দ্বারা যেতবে বিঘটন করবে সেতবে কোণ হুয়ে এটা H2O O2 রে পরিণত হুয়ে তার মানে দেখুন এটা নূতন পদার্থ সৃষ্টি হচ্ছে তার মানে এটা কি প্রকার পরিবর্তন হব এটা রাসায়নিক পরিবর্তন হব কি প্রকার পরিবর্তন হব রাসায়নিক পরিবর্তন হব। গছ কাটিবা কি প্রকার পরিবর্তন যেমিতি কি আপনার মু এক্সাম্পল দেলি আপনার কাটুলে পেপর কু কাটুলে সেমিতি গছ কাটিবাটা কি প্রকার পরিবর্তন হব এটা ভৌতিক পরিবর্তন হব ভৌতিক পরিবর্তন হব। আই হোপ এটা আপনার বুঝিপারে। দেখুন কোণ দিয়েছি ভৌতিক পরিবর্তন আনসার কোণ গছ কাটিবা নেক্সট কোণ হল তাওয়ারে লৌহণীকে তরলাইবা মানে তার অবস্থায় পরিবর্তন করা দেন স্ফুটনাঙ্ক গলনাঙ্ক এগুলা কোণ হল ভৌতিক গুণ তার মানে ভৌতিক পরিবর্তন জলরে সাধারণ লুণ দ্রবীভূত করাইবা এটা মধ্যে হব ভৌতিক পরিবর্তন বাষ্পীভবন। দেন রাসায়নিক পরিবর্তন কলঙ্কি লাগবা রস্টিং হল কলঙ্কি লাগবা রস্টিং এটা হবা রাসায়নিক পরিবর্তন বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা নূতন পদার্থ সৃষ্টি হল যেহেতু সেপাই রাসায়নিক পরিবর্তন জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসে পরিণত হওয়া এটা গোটে জিনিস হল। কঞ্চা ফলর এক সালাড তৈরি করা এটা রাসায়নিক পরিবর্তন কাগজ ও কাঠু জাড়া এটা মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন। এটা আমি যেটা পড়লে তাকে আমি সমরাইজ করা দেখুন পরিবর্তনের প্রকার আমি কোণ পড়লে তাকে মু সমরাইজ করি লিখছি পরিবর্তন বেসিকালি পরিবর্তন আমি 2 প্রকার নেলে হল পরিবর্তন 2 প্রকার নেলে কোণ যদি রাসায়নিক সংযুক্তিরে যদি পরিবর্তন হচ্ছে সংযুক্তি বা সূত্রে যদি পরিবর্তন হচ্ছে হল যদি হেলা নাহি যদি যে আমার যে সংযুক্তি বা সূত্র কিছু পরিবর্তন হোনি তাকে কোণ কি প্রকার পরিবর্তন কুয়া তাকে কুয়া ভৌতিক পরিবর্তন যদি হ্যাঁ হয়েছি তাহলে এটা কোণ কুয়া এটা কুয়া রাসায়নিক পরিবর্তন এটা কোণ কুয়া রাসায়নিক পরিবর্তন। এবে আমি কিছু MCQ হল মল্টিপল চয়েস কোশ্চিন ডিসকস করা আমার কনসেপ্ট কু আউ ক্লিयर করা কা উপরে এটা আধারিত পরিবর্তন এবং এর প্রকার উপরে আধারিত আপনার কোণ যেতবে মু কোশ্চিন মু দেখেলি আপনার 10 সেকেন্ড হ্যাঁ 10 সেকেন্ড पे আপনার পজ করবে ভাবিবে আনসার কহিবে নিজ মনরু নিজ আনসার কহিবে নেক্সট কোণ হল ভেরিফাই করবে। ফার্স্ট কোশ্চিন কোণ অছি দেখুন যে পরিবর্তন অছি হল যে পরিবর্তন অছি তাকু মুখ্যতঃ কেতোটি ভাবে বিভক্ত করা হয়েছে কোণ হব আনসার অপশন A 2 অপশন B অছি 3 অপশন C অছি 4 অপশন D অছি 5 এটার আনসার কোণ হব দেখুন এটা অপশন A 2 আসব। কোণ পরিবর্তন কি প্রকার করা হয়েছে 2 ভাবে বিভক্ত করা হয়েছে গোটে হল কোণ ভৌতিক পরিবর্তন আউটে কোণ হল আউটে হল রাসায়নিক পরিবর্তন বুঝিপারে। নেক্সট যাচ্ছি পরিবর্তন 2টি মুখ্য প্রমুখ প্রকার এটা মেনশন করা হয়েছে দেখুন গোটে হল ভৌতিক আউটে রাসায়নিক পরিবর্তন যে পরিবর্তনের নূতন পদার্থ সৃষ্টি হয় কোণ কইছি যে পরিবর্তনের নূতন পদার্থ সৃষ্টি হব হল এটা লিখবে যে পরিবর্তনের নূতন পদার্থ সৃষ্টি হব হল তাকে কোণ কুয়া যায়
ସରି ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି, ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ? ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ କି ନା? ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେସିକାଲି କ'ଣ ହୁଏ? ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା। ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ କି? ହଁ, ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହବ? କିଛି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ବି କରେକ୍ଟ ହବ। ଅପସନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏବେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯିବ? ତାକୁ କୁହାଯିବ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବରଫ ତରଳିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ? ମୁଁ କହିଥିଲି ଆକାର, ଆକୃତି ଆଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଲି ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତା ସହିତ ରାସାୟନିକ ସଂଯୁକ୍ତି ଯଦି ସମାନ ରହୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତାକୁ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯିବ। ବରଫ ତରଳିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଟା ତରଳିଲା ପରେ ସେଟା ଜଳରେ ପରିଣତ ହେବ, ତାର ସଂଯୁକ୍ତି H2O ସଲିଡ୍ H2O ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଯିବ, ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ପାଇବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ଏଇଟା ହେବ ଆମର ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇଟା ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛି, ଖାଲି ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ। କାଠ ପୋଡ଼ିବା, ପୋଡ଼ିବାଟା କ'ଣ ହେଲା? ପୋଡ଼ିବାଟା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାହିଁକିନା ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ତାପ ଆଉ ଆଲୋକ। ଲୁଣକୁ ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଏଇଟା ହେଲା କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ? ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଲୁଣ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ବା ପାଇପାରିବା। ଲୁଣକୁ ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର? ଏଇଟା କଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜଷ୍ଟ ହେଲା। ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ଏଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଏଇଟା ହେବ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। Fe ଆପଣ Fe2O3.H2O ପାଇବେ। ପାଣି ଫୁଟି ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେବା, ଏଠି କ'ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? ଖାଲି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଏଟା ହେଲା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦୁଧରୁ ଦହି ହେବା, ଏଟା ହେଲା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅପସନ୍ ବି ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କାଗଜ ଛିଣ୍ଡିବା বা কাগজ কাটিবা কেউ প্রকার পরিবর্তন? এটা হব ভৌতিক পরিবর্তন, খালি আকারে পরিবর্তন হচ্ছে আর কিছু নূতন পদার্থ আমি পাও নাই। মোমবাতি জলিবা সময় কেউ প্রকার পরিবর্তন হুয়ে? মোমবাতি জলিবা সময় দুইটা পরিবর্তন হুয়ে, উভয় ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন। এটা কাইকি হুয়ে গোটা আপনার ডিটেলসে মু কই সারিছি। নিম্নলিখিত মধ্যে কোন ভৌতিক পরিবর্তন? কাঠ পোড়িবা, এটা দেখুন এটা রাসায়নিক পরিবর্তন হব। এটা কি প্রকার পরিবর্তন? এটা রাসায়নিক পরিবর্তন হব। বরফ তরলিবা, ঠিক, বরফ তরলিলে খালি অবস্থায় পরিবর্তন হচ্ছে, তার এটা কোণ হব? ভৌতিক পরিবর্তন আসবা। দুধরে দই হবা, এটা রাসায়নিক পরিবর্তন। লোহারে কলঙ্ক লাগবা, এটা হব রাসায়নিক পরিবর্তন। অপশন বি ইজ করেক্ট। নিম্নলিখিত মধ্যে কোনটি রাসায়নিক পরিবর্তন? কাগজ ভাঙিবা হবনি, এটা ভৌতিক পরিবর্তন। চিনি পানি মিশিবা ভৌতিক পরিবর্তন। খাদ্য হজম হবা, এটা কোণ হব? এটা রাসায়নিক পরিবর্তন হব। পানি ফুটিবা, এটা ভৌতিক পরিবর্তন হব। অবস্থার পরিবর্তন খালি হব। ভৌতিক পরিবর্তন কেউটি পরিবর্তিত হইপারে? কোগুড়া পরিবর্তিত হইপারে? দেখুন মু কইଥିଲି আকার, आकृति और अवस्था तीनटा परिवर्तन हो पाए। रासायनिक परिवर्तन एक प्रमुख लक्ष्य कौन? नूतन पदार्थ सृष्टि हुए कि? हाँ, भेरी गुड। ये कौन हम? रासायनिक परिवर्तन हुए, नूतन पदार्थ सृष्टि हो। केवल आकार बदले ना, अवस्था बदले ना, कौन परिवर्तन हुए? ऑप्शन डी भी भूल हम। कौन हम आंसर? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित मध्य कौटी प्रत्यावर्तन निय परिवर्तन? प्रत्यावर्तन निय मान कौन हम? जोड़ा माने मूल अवस्था को फेरी पाइब, मूल अवस्था को फेरी पार। बरफ तरलिबा, भेरी गुड। बरफ जब तरली ताहले जल कन्वर्ट हम, परिवर्तन हम। नेक्स्ट जल को जब आप ठंडा करदे तापर आउ थे कौन हम? बरफ तरली जीव। तो यहाँ हम कौन हम? प्रत्यावर्तनीय हम। काठ पोड़ा हेनी, कलंकी लाइव हेनी, दूधरू दही हवा हम ना। निम्नलिखित मध्य कौन अप्रत्यावर्तनीय परिवर्तन? माने ये कौन? अप्रत्यावर्तन परिवर्तन मान कौन? से मूल बा प्रारंभिक अवस्था को फेरी पारिबो नहीं, माने एटा कि प्रकार परिवर्तन हम? बेसिकली एटा रासायनिक परिवर्तन हम। एटा आपण चूज करंतु कोडा रासायनिक परिवर्तन, आपण आंसर पाइ जिवे। बरफ तळरिबा भौतिक परिवर्तन, पानी फुटिबा भौतिक परिवर्तन, कागज पोड़िबा एटा ला कोन हम? एटा गोटे रासायनिक परिवर्तन बा अप्रत्यावर्तनीय परिवर्तन हम। नेक्स्ट निम्नलिखित मध्यरु सठिक कथन कोडा? भौतिक परिवर्तन नूतन पदार्थ सृष्टि हुए ना, भौतिक परिवर्तन नूतन पदार्थ सृष्टि हुए। रासायनिक परिवर्तन नूतन पदार्थ सृष्टि हुए, हाँ, रासायनिक पदार्थ कौन हम? नूतन पदार्थ सृष्टि हो। उभय नूतन पदार्थ सृष्टि ना, भूल कौन सी? एटा भूल। एटा हम आंसर बी इज योर करेक्ट आंसर। हो पिला माने थैंक यू। आई आपन को ये सेशनटा भल लगी, आपन बुझी पार्थिबे हला। तो देखाबा नेक्स्ट क्लास रे। तावर कोन कहूँ नेक्स्ट क्लास में कौन पढ़ा? जो आम चैप्टर आम चारिपाखरे थिबा पदार्थ विशुद्ध कि तार क्वेश्चन आंसर बा तार प्रश्नावली आम डिस्कस करबा। आंसर वीडियो गोटे आनिबा। आंसर वीडियो रे मु जिते पारछि से कम टाइम रे आपको अधिक यूजफुल कंटेंट देवा चेष्टा करी। देखाबा नेक्स्ट क्लास रे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए गुड डे।